vai to kamata to la kanga to whakawiwiki mo to atosio ki tato aliki. E pia mori at vai mo nei se whakamalo ki koto, malo mauri, malo mo katat. Tau te mau wale asole nei to angai lo na ta kapau to te whakatasi leu sule nei. Juste avant de commencer notre temps d'adoration, je voudrais vous souhaiter à vous tous le bienvenu, le bonjour, et juste pour remercier aussi notre Seigneur d'avoir nous accordé encore la vie pour pouvoir se réunir encore ce matin pour le nom. Un rappel pour les téléphones, si on peut l'éteindre pendant notre temps de culte. Prions. Père plein de bonté, plein d'amour, nous te remercions, nous te louons ce matin parce que tu nous as encore donné la vie pour pouvoir se réunir. Nous venons ce matin pour te louer, pour te dire merci. Te rendre grâce envers toi qui nous a tant aimés. Nous remettons nos vies entre tes mains, que tu nous gardes aussi protégés dans cette maison. Conduis aussi notre rassemblement ce matin et que nos louanges remontent vers toi comme un bon parfum. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Le psaume 100. Le psaume 100, je pense que nous avons déjà vu quelques fois aussi ce psaume, mais je voudrais encore le partager avec nous ce matin. Koto fai kalanga whakawhiwhia ki le te leno. Koto furi kakai o na malam nei. Koto whakasau ki le te leno ki le whiwhia. Koto wau ki lo na ngaianga i se whiwhia las. Koto ilo ko le te leno e atua. Ko ia lea na whakatupu i e tātou, tiko tātou ana. Ko tātou ko lona kakai, tiko le kau ovi o lona latoa. Ko toulu i ona matapā moni whakawhetai, i ona latoa moni kātiko. Ko tō whakatasi, ko tō siki aia, ko tō tapuaki ki lona siwafa. Tari e anga mari e le teleno o le ngata. Lona anga mari. E tū lona anga tonu i tau tupu, i tau tupu. Amen. Dans ce psaume, si nous regardons tous les psaumes que David l'avait écrits, c'est un exemple aussi pour nous en tant que son peuple. Nous venons ce matin pour le louer. Et c'est pour cela que David nous encourage encore ce matin. Dans le premier verset, il est dit acclamer l'Éternel. Dans le verset 2, servez l'Éternel avec joie. Si nous voyons ce psaume que David nous donne, c'est un exemple pour nous.
comment nous louons notre Seigneur chaque jour. E anga tavi tele nei o fasaki tatou ale no anga lia la tatou o tupu kole pefefea ki la tatou anga viki le tatou aleki. David nous montre ici comment nous louons notre Seigneur. I vanga torula e pati wa feneki. E koto iloa ko le tele no ya tua. Ko ia le ia na whakatupu i e tatou. Tiko tatou ana. Dans le verset 3, sachez que lui seul, l'Éternel qui est Dieu, et c'est lui qui nous a fait, nous qui nous lui appartenons. To tio le nei e pati le nei ki koto iloa. Il est dit ici, sachant, Le tele no ya tua. l'Éternel est le seul Dieu. Si kau masala ftai nam tumare le sunu nei e se puri se ne na ke tatou le kuli le kolo na kai le sunu nei. Et je pense que nous le connaissons tous. Olo ko to anga iloa ale tatou tua. Que nous connaissons notre Dieu. Ko ia le na whakatupu i e tatou. Tiko tatou ana. C'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Ko ia ftai nam tumare to anga to whakawhiki le sunu nei ne to anga iloa ale no anga le ia lo tatou oriki. C'est pour cela que nous le louons ce matin, parce que nous le connaissons. Ko tatou kolo na kakai. Tiko kauri olo na toa. Nous sommes son peuple et nous sommes aussi des brebis de son pâturage. Ti to anga mau ftai na nei te whamanatu le nei ki tausi ki tangata tausi ovi. Ici, il nous rappelle aussi pour le bon berger. Ti to anga iloa stasi ko tangata tausi ovi anga mari o tau pele ka te oriki. Et nous le connaissons aussi qu'il n'y a aucun autre berger aussi comme notre Seigneur. To whakao ki vai ngari mala e pati whawhine ki ai. Tali e anga mari le teleno. E anga mari le teleno le ngatu. Lona anga mari. To anga iloa whaipepepla ku whasatu i mua. Kole ko tangata ia aria ko tangata tausi ovi anga mari e ia e tasi aria buto anga mau. Nous terminons avec le verset 5. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que notre bon berger, que nous le connaissons, Ko ia taina tungane ko ne tasi to whaile nei e to whakawhiki lo tato oriki. la seule chose que nous faisons ce matin, frères et sœurs, c'est de louer notre Seigneur. To kalanga whawhiwhia ke te ia ria lo tato whamauri. Crier avec des cris de joie envers lui, celui qui est notre Sauveur. To anga iloa e api mala male nei ka ki tatou na ngala ni ki whiwhiri tatou. Tiko nā ne ria to whatasi leo suni nei ka kai ala riki. Le Seigneur nous a choisis parmi dans ce monde. Ko la tatou whakawhiki mo la tatou whawheta i ke tuku ki te ia tautas. Que la louange et notre reconnaissance qui soit envers le Seigneur. E tapua ki la riki ki la nwalwha. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ia e whawhepela tatou whai masani. E whakalau a te atu whai ki taina mo tungane. A konga tosi tiklaki ai mo katiko. Ka ia taina po tungane ia i sana katiko. Ka ia i sana konga tosi ke vai leo sulu nei. Tike vai ke tau whakawhiki ai kilo tatou mariki. Koi kau whai kole atu lo. Titu lo kai tolo lapa pale. Ka te komata. Oh
Salemo, te kawo Psaume 63, versets 1 à 6. Se quere malo mo piainu mo saravai. Kautio ki te ko e sanatuario, e kautio ki ro mafi mo ro kolonia. Tari e mari e ke ro mari e mauri. No ia fa fetai ai o kula mutu ki te ko. Ka fo malo lo ki te ko e ro ma o katoa. E kauti ki ro kurima e ma ko la ro kula mari o fa peni. Ini ne kai ngako. Livre des Actes, chapitre 19, verset 23. O pati e kau pakatonu watu ke koutou i le se sure ia e whakasa e paulo. O lātu ngā na wha ia lene elena, ko bōsa e toka pitu o tangata ko sewa, tangata sutea, ko stasi o kau pulu paisa ki visio. Kana tarino lau maari veri ki a lātou, e kau ilo se su, i kau ilo te koi paulo, koutou, koi mā koutou. Tina o soloa ki a lātou le tangata ria na no fua i lau maari veri, mo se make ke lasi ai. O whakaweveri i toka rua lātou, o lo tō pesola ki ai me whale lena, u telefua mo lavea. Amen. Tamana na mari e mana palo whale nato. Kau no leo sunu nei, kau whakawiviki, kau whakamalo, maudiria na te ea te sori i te leo sunu nei. Tamana malo uinga mole te sale nei ke te ea te whakamanatu. Yo mo toloto a ko ria na ala whaki matou se ala whale nato. Ia o nā ngau ia mo toloto tamana ke mo tō ngā whiki e tō ni mo tō mo i katoa. Tamana whala api e mo tō ngā au i ke tō asā. A mo tō ngā au i mo tō ka whakasoko ki tō koe ke mo tō whaipu ke tamana i whipia. Tamana malo tari i ka sikoni ni mo tō ngā suatu. Na mo tō ngā maua a i mala ma tuku tari u se su histori e goi o tauranga. O i ria ko leala, malo tamana ki e whinekan whakasoko i mo tō mau. Se mo tō whakamalo ki ka sire na kari mo tau anga e maua, a koe ria na alapa ke matou se ala whale nga kau. Alau alo na tupuki konu se o mate tupuki mo tau mau ke. Na mana e leo sunu mo tau mau ko o piki e koe, o tupu tamana kole ala whale na kari e se ala whale te tau, kei lo ala whale matou. Ni mo tau ni mo sesu. Amen. Amen. Tamana makumaki. Leo sunu e kuskasi e rasi tamana na mo te whakaskasi i o mu. Tari ko ko ni se so i le ma no tamana lo mona valo fotu mo de ma to ma no la na ta ko ma to expectas ma no la ma so de ma to si fia yo ma to mo de expectas ma ti ma to kai tamana i su ni fai per kupuna então ma su a to ki ko ko e ko tu ama la ko de biki ko e ko tu ama lo ma o Ele tamana ko patosi ele suni ku katoa ku trava e sua família o se su do amor. Amen. Amen. Estaremos olhando para o filho. Vai casar se vai a lua. Som chapitre 17 verset 1 verset 2. Profeta e que é tudo. Portanto profeta e que é terreno. Tudo que é Koto pamalo ki teia, koto furi ki kai. Tari e la si dolara mari e ke tato, e tolonga no lana ton e nato, koto whakita e ki e te leo. Amen. Amen. Tamana mafu, lesine, e kau whakawiki ki a te koe, tari e lasi aile wanga mari e ke te hau. Kokoe ko le atua manawa alofa mo nga mari e te mokoroa le anga mari mo le anga tole. Tua whasusu. Amen. Amen.
io ine mali e puri na ngalo tamana o ako ia koe. Na kaya nga watupu tangata mana mani katoa. Na kaya tia ki mauri o tangata na kaya nga tupi loloto ke no ko tau sikia. Na kaya nga wha ilo ne tonu ke whai mo ne tonu ke tia. Na kaya tia ne sumari na na nofo tina kaya nga watupu swafine ke tongo i kei. Ko ia kau fifi e kine puri na o ia na tio e satana. Ili o kiri al bersanga na whai langi. Tina wa satana ko ina tupu e na whakau. E au ia whai ngai mana mani ke ato si o ki te. Ko ia na kau tio kine pufu ia na eksesu. Ko koe to tasi ina whakatupu ia na mana mani. Ko ia na kai pati e ki ata mo ewa. Ko kanga tau pau ni ere ia e ku mauru fualoa. Kana sila whakalong ki ai. Ko ina sa koe loa te ki e lau le mate. Tana la mumuri loa i tonu wala satana. Ko ia kau whiwhi ki nea puri. Na tuku e lo tamana ko tato tamana ko kasi. Na mari tu pau ai ene fui la. Ore na la fua malo mo la kubigi ki nga au yala na ke anga pai i sua pa se Kristo. Amen. Amen. Tortolone tosi wa condito capitolo e vai na futo puono ka futo puono. Riesco to ilo por falta por to retro. Se não for lá Maria, eu le tua il futuro. Capau no mau e estás faltando por le tua. E mau doa aí a le tua. Tali e mau doki e faltando le tua. Se corona faltando por futuro. E au anakaka e estás aí a futuro. Capau e tu estás e futuro. O se poto aia i se kulole nei. Ke libiu aia o se vale, o tupu ke libiu aia o se poto. Tali col poto o il malama nei, o se vale aia i mua le tua. Tali potosi e capo e ia le poto. Nada tu le poto. Amen. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos biens à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, faites tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loi, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. 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 Ilana
Psaume 127, versets 1 à 3. E pui pui e atua no na takai. O kātiko o whanonga tātu. O lātou ala e whanaki ki le e te reno, e takau mo e maunga o Siono. E le ai te singa ia, e tuku makeke a ia o le ngato. E takatakai ni maunga o Salemi. Ile e takatakai koki e te reno o na takai, ile te minei o le ingato. Amen. E ai se no foloa a toko o le angaveni i vaenga o kaua matonu. O tupu ke aua na whalo a rima o le kaua matonu ki kaua ngaveni. Amen. Amen. Tamana ma file usu genei. Iyo e tuku whawiki i te koe tutasi. Iyo tamana malo tarina ke whakatupu mato ki mala marinei. Iyo tina matotu tumule asal. Malo tari na ke mau e matule asala tina ke mate kato. O tari mama o kaku ki koluse tupu lo lo pakatu ki mato. Amen. Malo tari estasi te kaku le lo faria na ke anga osul ki mato. Regala whakaviki la whakamalo le no sesu. Amen. Amen. Luang soane, kapite wha, mawanga whakielua me wānga I wānga I kampu. Luang premiation, chapitre 4, verset 9 à 10. O le alofa e whakasāria o le tōpua le atua manangaro. Na whakasā le alofa o le atua e kātou, I lana kakau mai o na ale fuatasi I wāna mani, le tupu e tō mauri I a teia. Amen. O le mele alofa lena. Le ai se ko tātou ala na alofa ki atua, kai ko le atua rea na alofa ki a tātou, na kakau kia mai o na alo o whai pese rikitima te tong iai a tātou ang isali. Amen. Amen. Mana mafi, eu sure ni ko te au kalanga ko 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 motu atu e mauri, ko ko matu sa ko pia. Ko na ke au mate ko so di no o tupu ko motu mauri. Amen. Ko to motu fa viki to ato sio, no se su ko mate fa mauri. Amen. Amen. Al se su le sure ko ko ne no ko ne ansa ni ka ali ki ko ko taular. Waktu apa kita ini apa sedikit atau sih mau forma uang itu pun atau ni kena kita di mana malu bagi kita di kopi kilo kalau faria espesial ni asal oleh asal kita kau ni nanti akan sah uang pemar di mana kalau ada kita kasih ada na faria ada kita para nak kasuan yang kita oleh asal ini Amen. Faria tu ada kita ada tinggal kalau ni mana kita dia Amen. Amen. Salemo 14 fois, 20 qui fa. 134, verset 3 et 4.
telena. Ke lau kia i ato o mai i o tau kia. Ko koto siki moa o telena. Ke tau i wiki whakatasi i lo nisuapa. Amen. Amen. Yung tamana yung kunay, yung pagkaka yung mga mundo ng kitikoy, kaya yung tasya ki at yung mga taman yung mga ano ko kiti ang pagkilo kaloka. Malo alikitan niyo, ilong alo rin ang katawa yan yung limat yung ilong kolonia, kaya ang alaw sa kuwa na kuwa lang, kaya po yung pagtawlan ng sinili niya o tupo yung mamakyan. Amen. Malo, ilong alo ka lang tao kawang ng pamilya, yung sulit at kumin awang kung ito lang tao kau mato ni kakak mo to may kumasi. Amen. Kita puwa pi ani kiti mo to ko diki. Ya puye kaya tu ni ke kaya tu ko kalau manu ni. Amen. Mo mau ni ngalo balu ko sa mau. Amen. Amen. Ito ape mo ay ile umwati Timoteo. Kapitelo para la tito. 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Kita ko tala tua sala. Ini ama siapa? Alfa totoro mole ano pa tua, mole tui, mole ano pa. Patati mole ano mano. Amen. Ta le ta Maria tui. To le mauri le ngato. Aleia ko kalanga ako iai. Sipua ke pakasale pakamao ki Maria iai. Imua on tangata pakamao ki to api. Amen. Kau kore atu kia te koe i mua, kore atu ale ia sori i ale mauri, i le apuri. Mo mua se Jesu Christo le ia kai ia sa koka mao ki Marie, i mua posi o Pilato. Ke tau pau le kato